السلام عليكم. اليوم رانا جيناكم فيديو جديد ان شاء الله. نديركم فيديو جديده ان شاء الله راح نديرو فيها لو ديسكور ديريكت و لو ديسكور انديريكت. جوج اون بتيت ريمارك. سمحونا على لا فيديو اللي جازت صراو فيها بعض الامور ما كناش نتسناو فيهم، والصوت ما كانش مليح و لا فوتو ليماج ثاني ما كانتش مليحه. اليوم نسيو نخدمو بصوره تكون واضحه جدا. الوغ اليوم ان شاء الله راح نديرو ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت. راح نقسمو هاد لا لوسون en 3 ولا 2 فيديو، داكور نديرو فيها زوج ولا ثلاثه تاع لي فيديو هكذا باش يكون الفهم مليح وتنظموا روحكم في لا ريفيزيون. الوغ نبداو بالديسكور. دونك قلنا discours direct et le discours indirect. صح. alors اول حاجه لازم تعرفوها في الديسكور ديريكت والديسكور انديريكت هما لي كومبوزون تاع لا فراز، معناتها من واش راح تكون متكونه، كيفاش نعرفوا بلي لا فراز راهي في الديسكور ديريكت ولا الديسكور انديريكت. نبداو باغ اكزومبل نقول il a dit على je suis malade. قال بلي راني مريض. الوغ عندنا لو برونون بيرسونيل. هاد لو فيرب ركزوا مليح معايا فيه، تسميه لو فيرب introducteur. Le verbe introducteur de parole. عندي les deux points et les guillemets. هنا في هاد لا phrase رانا في الديسكور ديريكت. رانا في الديسكور ديريكت هكذا. دونك هاد لا phrase فيها لو برونون بيرسونيل وفيها ان برونون يقدر يكون فيها ان سوجي، يكون فيها لو فيرب انترودكتور دو بارول. عندي هنايا تري تري امبورطون راح يكون تانيك ان فيرب هكذا. صح. دونك هاد لا phrase نحبو نحولوها ديسكور انديريكت، نروحو من ديريكت نروحو لديسكور انديريكت. الحاجه الاولى اللي نديروها، اول حاجه نديرها سي la vérification. نشوف نفيريفي est-ce que le verbe de parole هذا est-ce que راهو في البريزون ولا est-ce que راهو في الفيتور. اذا كان في البريزون وفي الفيتور سمعوا مليح معايا، الا كان في البريزون هاد لو فيرب دو بارول اللي يجي قبل لي دو بوين اي لي غيومي، إذا كان في البريزون في الحاضر وفي الفيتور في المستقبل ما نديرو حتى شونجمون لهنايا. لا ترانسفورماسيون تندار باغ اكزومبل في لو برونون بيرسونيل، نحيو لي غيومي اي لو دو بوين هادو نحيوهم. صح إذا كان في البريزون في الفيتور نحي لي غيومي و لي دو بوين مي ما نبدلش لو طون دو كونجوغيزون. إلا كان عندي هاد لو فيرب فاش راهو لهنا راهو في البريزون، كي ندير الديسكور انديريكت نخليه في البريزون. اذا كان عندي الفيرب في الفيتور كي ندير لا ترانسفورماسيون كي نحول من الديسكور ديريكت ديسكور انديريكت نخليه في لو طون اللي كان فيه. الا كان بريزون بريزون فيتور فيتور امبارفي امبارفي باسي كومبوزي باسي كومبوزي ايتترا. دونك ما نبدل والو، نعاود ونقول اذا كان هاد لو فيرب انترودكتور دو بارول لو فيرب دو بارول هاد لو فيرب دو بارول اذا كان في البريزون في الفيتور ما نبدل والو، ما نبدل ني لا كونجوغيزون ني لادفيرب ني دومان ني اودجوردي ني ما نبدل هادو كاع، ما نبدلهمش هادو، نبدل غير لو برونون بيرسونيل. داكور هكذا صح. نعاودو دوكا نوليو لهنايا لهاد لو فيرب. هاد لو فيرب راهو في الباسي. كان الباسي باسي كومبوزي خاطر فيه افوار بلوس بارتيسيب باسي. دونك هاد لو فيرب راهو في الباسي كومبوزي، راهو في الباسي كومبوزي. دونك اذا راهو في الباسي كومبوزي لازم نحولو لا كونجوغيزون تاع هاد لو فيرب. تبعوا معايا لا فراز.
تريدو تبعوا معايا لا ترانسفورماسيون تاع لا فراز. Voilà. Alors, il a dit. Donc là, واش نديرو؟ نحيو les deux points les guillemets. نحيو هاد les deux points les guillemets. Il a dit je راح يولي il هكذا. واش خص عفسه لهنا. واش نديرو لهنا؟ هاد les deux points les guillemets باش نبدلوهم que هكذا. donc il a dit ما نقولش il a dit il non il a dit في place les deux points les guillemets نحط que. donc شوفوا مليح. donc les deux points les guillemets نديرو في بلاصتهم que. il a dit je تولي il qu'il ندير l'apostrophe لخاطر كاين هنايا une voyelle مع voyelle ما يتلاقاوش. qu'il هنا عندي le verbe فاش راهو في البريزون. je suis راهي في البريزون. alors في la transformation كي نحولوا discours indirect le présent يولي imparfait. donc suis نديرها في l'imparfait. donc il a dit qu'il était هاوليك l'imparfait qu'il était malade. وندير لو بوان نعاود il a dit الحاجه الاولى اللي نفيريفيها نشوف بلي لو فيرب دو بارول اسكو راهو في البريزون ولا في الفيوتور. دونك ما راهوش في البريزون ما راهوش في الفيوتور لازم ندير لا ترانسفورماسيون لازم نبدل لو طون دو كونجوغازون. الوقت هذا اللي راهو لهنا نبدلو ما نخليهش كيما راهو هكذا. دونك il a dit je suis malade. il a dit قلنا les deux points les guillemets نحطو في بلاصتها que هاوليك الكو. je يولي il qu'il le présent يولي imparfait malade تكون هي. donc le changement اللي درناه لهنايا شنو هو؟ les deux points les guillemets remplacéناهم que je ولا il ou le présent ولا imparfait présent ولا non imparfait. هكذا ليكيب صح. دوكا واش راح نديرو؟ راح هاد لو فيرب راح نديرو في البريزون و فيوتور. تشوفوا لا ترانسفورماسيون اللي نديرها. il dit deux points les guillemets je serai absent demain. تبعوا مليح معايا ركزوا معايا s'il vous plaît. الحاجة الأولى اللي نشوفها le verbe de parole. هاد لو فيرب دو بارول فاش راهو؟ il dit راهو في البريزون. بويسك راهو في البريزون ما نبدلش لو فيرب دو كونجوغازون اللي راهو لهنايا وما نبدلش لادفيرب دوما خليهم كيما راهو ما نبدلهمش. الوغ هذا راهو في البريزون سي بون دونك ما نبدلش ما يهمنيش انا دوكا لا ترانسفورماسيون ما تهمنيش داكوغ. الوغ عندي هنايا serait هايليك ار ا اي درناها الخطره اللي فاتت في الفيديو اللي قبلها. هنا عندنا فيوتور سامبل ندير لا ترانسفورماسيون تاعي il dit قلنا لي دو بوين لي guillemets نحطو في بلاصتهم
que الحاجة اللي تبدل لهنايا c'est les deux points les guillemets où يتبدل le pronom personnel je يولي il dit qu'il هنا واش عندي futur simple يقعد futur simple qu'il je serai tu seras il sera خاطر صرفناه مع il sera علاش خلينا هنايا في الفيتور simple خلينا في الفيتور simple لخاطر le temps تاع le verbe de parole راهو في البريزون قلنا كي يكون في البريزون le temps de parole le verbe تاع le temps في البريزون كي يكون في البريزون le verbe de parole كي يكون في البريزون ما نبدلوش le temps de conjugaison تاع discours direct le discours indirect يقعد هو futur simple qu'il sera absent demain. C'est clair? Allez. Verbe de parole, le présent. On a fait place les deux points, les guillemets que, je ou la il. Futur, il rentre futur. Ala djal wesh, ala djal. Le verbe de parole, il est le présent. Absent, demain, demain, le can, il compte le verbe de parole, il compte le passé composé. Demain, tu peux te d'accord? Ou les حاجة واحدة أخرى من بعد شوية نشوفوها. صح. نبداو دوكا لي ترانسفورماسيون لي لازمين. شفنا مقبل قلنا le présent يولي imparfait. نعاودو نديرو ان exemple. Le prof a dit nous allons sortir. Nous allons sortir. ندير la transformation. واش عندي لهنا الحاجة الأولى اللي نشوفها عندي passé composé. Avoir plus participe passé. نحي دوكا les deux points les guillemets يولو que. وهنا عندي le présent. عندي le présent donc le prof a dit que nous, ou là plutôt que nous voulez-vous, que vous allez sortir. Donc, quand on est présent, il y aura le présent. Quand on est présent, il y aura le présent. Nous ou la vous. Les deux points, les guillemets, on place énorme que. C'est clair? Ça. Donc un chauffe-eau qui peut indiquer le futur simple. Qui peut indiquer le futur simple, le verbe, un discours direct qui compte le futur simple, نحولوه le conditionnel. نحولوه le conditionnel présent. Alors, c'est pas مليح معايا. Il a dit je serai absent demain. Je serai absent demain. Le verbe هذا لو في le passé composé. Donc
لازم ندير لا ترانسفورماسيون لازم نبدل لو طون دو كونجوغيزون تاع هاد لو فيرب alors futur يولي لي كونديسيونيل présent je يتبدل demain تاني نبدلوها d'accord donc il a dit les deux points les guillemets واش يوليو que je يولي il عندي deux voix اللي هنا يتلاقاو واش ندير l'apostrophe il a dit qu'il serait alors في الفيتور simple حولوه conditionnel présent donc il serait absent demain tous les le lendemain هكذا l'équipe donc هاو les conditionnels le conditionnel présent هاوليك que هاوليك il هاوليك le temps de conjugaison اللي بدلناه علاش لخاطر لو فيرب هذا راهو في الباسي كومبوزي ما راهوش في البريزون ما راهوش في الفيتور فيتور سامبل دونك لازم ندير لا ترانسفورماسيون demain تولي le lendemain donc شفنا في الاول présent يولي imparfait deuxième transformation futur simple يولي présent نشوفوا la troisième transformation passé composé ou là le passé simple هذا يوليو هاد les deux temps يوليو plus que parfait في الديسكور indirect plus que parfait alors ناخذوا une phrase نحبوا نشدوا نغارديو le même verbe نغارديو la même phrase il باش ما تبحروش il a dit ها عندكم في الباسي composé deux points j'ai été absent j'ai été absent hier البارح كنت absent البارح هكذا ندير لا ترانسفورماسيون ديالي il a dit هنا واش عندي باسي كومبوزي هاوليك باسي كومبوزي قلنا يولي plus que parfait صح il a dit les deux points les guillemets يولو que je يولي il les deux voyelles qui تلاقاو نحيو الاو تاع que نديرو l'apostrophe qu'il plus que parfait qu'il avait été absent hier tous les la veille il a dit qu'il avait été absent راولي plus que parfait لو كان تبعوا مليح لي طون دو كونجوغيزون تبعوا لا فيديو اللي درناها من قبل هذه تعرفوا كيفاش تكونجوغيو لو بلوس كو بارفي مع اتر وتعرفوا كيفاش تعرفوا وتشوفوا كيفاش تعرفوا لو بلوس كو بارفي باسي كومبوزي و les autres temps il a dit qu'il avait été absent la veille hier تولي la veille يتبدل d'accord نشوفوا un autre temps نبدلوا le temps
نديرو دوكا l'imparfait. وش يولي l'imparfait؟ l'imparfait عندكم دو شوا، سوا ديروه في l'imparfait تخليوه في l'imparfait، ولا ديروه في البلوس كو بارفي تاني. نتوما ديروه في l'imparfait de préférence. Donc il a dit j'étais absent. J'étais absent. Donc, la transformation, il a dit, on a changé l'imparfait. On crée imparfait ou la plus que parfait. Il a dit, les deux points, les guillemets ou les que, je, tous les il, l'apostrophe, qu'il était absent. ها عندي l'imparfait، قعد لي لهنايا l'imparfait، قعد هو ما تبدلش، بدلنا لهنايا في هاد لا فراز غير لو برونون بيرسونيل. دونك يشفاو مليح imparfait يولي imparfait ولا plus que parfait. نزيدو نشوفو une autre phrase. L'impératif يولي l'impératif معناتها الامر. l'impératif كنشوفوا فيديو اللي درناها من قبل تعرفوا كيفاش تلقاوه تفهموه. alors l'impératif يولي 2 plus 02 plus infinitif. نشوفوا un exemple. Il a dit, les deux points, il a dit, sortez de la classe. Il a dit, sortez de la classe. Passé composé, donc là, on la transformation, l'impératif, donc il faut faire très attention là. Qui connaît comme l'impératif? نديرو 2 plus infini. واش كاع تفهم ما تنسيش تعيا كاع. il a dit هنايا لي دو بوين لي غيومي ما نديروش فيهم كو في لامبيراتيف، خلاص تروح هذيك لا غير تاع الكو. هنا نديرو 2 plus infinitif. il a dit de sortir. هاوليك عندي 2 plus l'infinitif. Infinitif معناتها الفعل كي ما يكونش مصرف. il a dit de sortir de la classe. وكي ندير la transformation, le point d'exclamation, le point d'interrogation ما نكتبوهمش في الديسكور ديريكت، في الديسكور plutôt indirect يروحوا. d'accord. donc il a dit هنا نقدروا نبدلوا le verbe، نقدروا نديروا il a ordonné. il a ordonné sortez de la classe. Il a ordonné de sortir de la classe. Donc l'impératif, l'amr, et les deux, plus verbe à l'infinitif. Le fait, nous نرجعوه في l'infinitif. معناتها غير منصرف. نشوفوا donc نديروا un petit récapitulatif ولا un petit résumé ملخص صغير على les temps de conjugaison اللي رايحين يتبدلوا اللي لازم يتبدلوا. alors هنا عندي discours direct، هنا عندي discours indirect. alors شنو هما les différents changements اللي نداروا، تحويلات les modifications اللي نداروا. alors كيكون عندكم le présent تحولوه l'imparfait، كيكون عندكم futur simple ديروه في الكونديسيونيل présent، كيكون عندكم passé composé ديروه في plus que parfait،
plus que le parfait. Qui يكون عندكم l'imparfait تخليوه في l'imparfait. وكي يكون عندكم l'impératif معناتها الأمر ديروا 2 زائد l'infinitif. Voilà, هذا c'est le premier résumé, la première vidéo اللي رايحين اللي هضرنا عليها دوكا. هنا c'est la base. هنا رانا نديرو في لا فراز déclarative. درنا لا فراز déclarative ودرنا لا فراز impérative. درنا لا فراز déclarative ولا فراز impératif. الجملة الامبيراتيف هي الجملة الأمرية. داكور. درنا هاد لي دو فراز. دوزيام فيديو إن شاء الله حنديرو لكم لا فراز interrogative الجملة الاستفهامية ونديرو معاها لي طون دو كونجوغيزون اللي مازال ما خدمناهمش. داكور. قعدوا لنا زوج ولا ثلاثة ولا واحد. دوك نزيدوهم لكم. وراح نديرو لا ترانسفورماسيون تاع لي زادفيرب. دومان واش تولي ندير لكم ريزومي تاع دومان ايير aujourd'hui هادو واش رايحين يولوا كي نقلبوهم ديسكور انديريكت. دونك prenez note سجلوا عندكم حفظوهم هادو ونوري لكم فيديو لا سويت تاع لا فيديو.